Ward Chairman Union Chaluke laga President pra kushi ki ekta mangso katia malik pra tai laga opor allegations hudai din rupees 200 tax lo ase kwa do misa ase kushi President pra kushi ki trade license thagi gina mangso katia khange to revenue tax na loi kushi IB details sabo reporter Adona Lod Hornbill TV bra 1st June de Jaluke Town Ward Chairman Union bra mungso kata dukan de hudai din 200 tax collect kuri ase koigina itu laga opor one update kurise ekta dukan malik mungso kata dukan malik bra allege kurise ki Ward Chairman Union President bra tai laga dukan de every day 200 tax itu miscellaneous tax ase koigina tai allege kurise kintu aji Hornbill TV ge Ward Chairman Union President bra kota kurigina tai itu laga allegation opor response dise ki tax 200 every day loa tu miscellaneous tax noi koise revenue tax ase kose itu ADC jeloke pra tan ke permission digina itu loa laga ase aro tagan koise ki itu ADC pra permit dia tu trade license nataka kan opor de itu tax collect kura laga ase koise aro tai koise ki itu trade license pa piche de tai la dukan de do aro tax to luana ekwegina Hornbill TV ke janai dise itu laga opor Hornbill TV Ward Chairman Union laga President logo mon kota kuise itia tai clarification dia laga itu phone conversation itia mon hunibo apni kan laga Hornbill TV de tai report dise itu ami Union President Chairman Union la President para reply dia de okay itu ADC para amakan ke apni kan fund nai kole tax lobi goina American ke tai order dise okay to American bi tu lagi na tu tai American ke pocket money ko se to pocket money na hoi tu American ek din town te kunba leader purana leader kan murile tate mono dibule ho jai aro meeting guli be cha pani bi hobule ho jai aro American specially Christmas te town decoration karne American contribution de okay American la fan ta ki wo karne tu ami amakan itu collect review ko na amakan ki dise itu miscellaneous tax ko na tai ko se libi revenue tax itu revenue de okay amakan every month ADC ke amakan 1000 deposit kuribo aro amakan itu bachigena ek to diso batiliba amakan la fante ai jai tai itu miscellaneous tax ko se libi itu revenue tax ase de acha aro tai trade license loise ko abisi tai lote amakan itu poisa bi na loise tai Union President para jai nije jagina collect kuri taki koi holibi ami tate kele lo colony chairman ke collect kuri koi na taki interest okay ami tu tax na dia ose kwa din te tai la dukan te bi ami jai je ami tu collect itu ami nije tax tu collect kora na acha itu hoi kena amakan itu EDC lote jai na pasla kuri bi de ko kena taki koi holibi tai jagina kota kuri na itu American lote report dikena सब उल्टा पुल्टा हो जाए itu karena ADC itu tak ke mati se amakan sob chairman kan ke mati se koina meeting guri ke na tu ADC para tu ini ka se koina sob detail koi dise itu biche de apni kan la kam na hoa laga ami kuri se ami ke map dibi koina tai tadi map bi mangi se अच्छा ero ADC sab tu trade license tu tai ke aur bana ke na di dise ini ka hoi ke na amakan itu है अच्छा एकता क्लेरिफिकेशन जाने वाले मुंदो अपनी गान इतु ट्रेड लाइसेंस ताका गान ताकि से गोले अपनी गान इतु टैक्स लोय ना लोय itu kan tu na loy kile mane itia lobole dia matlab tu ete market se te ekta jaga ase tate bacher jaga eta ase tate tu sob manu ke to license deu na pare jal ke new jal ke samder am kan ki bi sob bhai thake itu gale tate tu american ekta gahur ekta ke 200 guru ekta ke 200 ko na loy american okay तो ताई गान तो ट्रेड लाइसेंस नाय tai kan trade license nai अच्छा तो इतु तो एडीसी जेलो के ब्रा अपने आनगे परमिशन अप्रूव दिया करने अपने कान काले कुराला से इतु तो hoi tu ase hoi tu ase क्लेरिफाइड करो मुंदो ताई ट्रेड लाइसेंस पा पिचिते अपने गान तो एक बार भी जाइना काले कुराना माने ताई ट्रेड लाइसेंस ना पागे ते अपने गान तो आई तक से hoi trade license na dia ke tu tai bi die amakan bi jai itu tate collect kuri kana ta kana হয় loy taki কিন্তু ট্রেড লাইসেন্স পা পিছে তো একবার বি আপনি আরো কালেক্ট করা না জানে ভাই তো ইটু আছে ওয়ার্ড চেয়ারম্যান ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট ব্রা ক্লেরিফিকেশন দিয়া লাগা আৰু মোগান জানি পাইছে কি অলপ আগে দিন দে
ADC chairman union aro itu LH kura dukan malik iki logote boigena meeting kurigena taganaga itu case opor tu fasla kurigena compromise kura laga itu update diase aji nimite mani obo moi adona here with camera person Joy Watch for Hornbill TV